আমি মৰাণত উষা জলচত কৃষ্ণা ব্ৰেণ্ডৰ ফ্ৰেঞ্চাইজি লৈছোঁ। ইয়াতে আমাৰ কৃষ্ণাৰ চবখিনি বস্তু 4000 5000ৰ পৰা ডায়মণ্ডৰ নেচাৰেল ডায়মণ্ডৰ বস্তু আমাৰ আৰম্ভণি হৈ গৈছে। লকেট, নেকলেছ, ফিংগাৰ ৰিং, আঙুঠি, এংগেজমেণ্ট ৰিং সব ধৰণৰ বস্তু একদম সুলভ মূল্যত কমটি দামত আমাৰ ইয়াত প্ৰাপ্ত হৈ যাব আপোনাৰ। এইটোৱে আমাৰ মটিভ হৈ গৈছে যে আপোনাৰ যিমান এতিয়াতো সোণৰ প্ৰাইচটো বহুত বাঢ়ি আছে, বঢ়াৰ কাৰণে আমাৰ বহুত মানুহে ল'বলৈ বহুত কম বিচাৰিছে। সেইকাৰণে আমি নেচাৰেল ডায়মণ্ডৰ 18 কেৰেট এণ্ড 14 কেৰেটৰ ডায়মণ্ডৰ বস্তু আমি ইয়াত লৈ আনিছোঁ আৰু মানুহে 5000 6000 টকাত আপোনাৰ আঙুঠি, গিফ্টৰ কাৰণে আঙুঠি, লকেট, ইয়াৰিংছ এইবিলাক চব ইয়াৰ পৰা লৈ যাব পাৰে। हम लोग उषा ज्वेलर्स के दो भाई हैं जिनका नाम पवन वर्मा है, मेरा नाम विशाल वर्मा। हम लोग कृष्णा के साथ समझदारी के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठा रहे हैं। उनकी मजबूत ब्रांड पहचान, डिजाइन, उत्कृष्टता, उपयोगिता का प्रथम दर्शन उन्होंने व्यावसायिक प्रस्तावों में मंजूर देते हुए एक उपयोगिता के लिए विकसित स्वाद और सेवा के लिए हम लोग दोनों आदमी भागीदारी है और कृष्णा के साथ हम लोग बहुत ही अच्छे एक ब्रांड के साथ मुरान हाट के लिए लेकर आए हैं। मुरानवासी के लिए यही संदेशा देंगे, आप लोग हमारे यहाँ शॉप में उषा ज्वेलर्स में आइए और आप लोग के लिए 18 कैरेट एंड 14 कैरेट के लिए बहुत ही अच्छे कलेक्शन में हम लोग डायमंड लेके आए हैं, जो कि 5000 से स्टार्टिंग प्राइस आपको मिलेगा, जो कि गिफ्ट पर्पज के लिए भी बहुत अच्छे डिजाइन में आप लोग को मिल जाएगा।